अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको कराकरी स्टोर का विज़िट करा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसा स्टोर है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के डिनर सेट पड़े हुए थे, बहुत ही खूबसूरत। इनायतला भाई की ये दुकान जो है वो मस्जिद रोड के साथ डॉक्टर बानो रोड पर है। ये सेल्समैन बहुत ही तेज़ था, इसकी उम्र कम थी लेकिन बहुत तेज़ था। तो आइए व्यूवर्स आपको दुकान की ऑफिशियल विज़िट कराते हैं। ये बाहर इन बाई का स्टील का सामान पड़ा हुआ था और वैक्यूम क्लीनर और कढ़ाइयाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये जो टोकरियाँ के सामान थे ये बाहर पड़े हुए थे। और मेरे ख़्याल में जो सबसे मुश्किल शॉपिंग होती है वो क्रॉकर की होती है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, समझ भी नहीं आ रही होती है कि भाई क्या छोड़ दें और क्या ले लें। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप क्रॉकरी की शॉप पे जा रहे हैं तो अपनी पहले बाकी शॉपिंग मुकम्मल करके जाएं, क्योंकि क्रॉकरी की शॉप में बंदे के जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे बंदा उधर ही ख़राब करके बाहर आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके जेब में पैसे हों और आप क्रॉकरी की शॉप पे जाएं और वहाँ से आप फिर बाहर वैसे ही निकल सकते हैं। एक से एक खूबसूरत चीज़ पड़ी हुई होती है और एक से एक नया डिज़ाइन पड़ा हुआ होता है, चाहे डिनर सेट हो, चाहे टी सेट हो, चाहे वाटर सेट हो, चाहे और चीज़ें हो। बहुत ही खूबसूरत और अजीब अजीब डिज़ाइनें पड़ी हुई थी, बंदे का दिल करता है बस सारे ही ले लें। तो मेरा तो यही मशवरा है कि अगर आप बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाएं तो बाकी शॉपिंग पहले कंप्लीट करें, क्रॉकरी की दुकान में सबसे लास्ट में जाएं, क्योंकि पैसे नहीं बचते हैं। और जो लाइटें लगाई होती है इन दुकानदारों ने और जो शेल्फ़ें बनाई होती है जिस अंदाज से सेट किया होता है, बस बंदा बोलता है बस सारा पैक करवा दे, कोई चीज़ मिस करने वाली मुझे तो नहीं लग रही थी। और इस बाइक की दुकान बहुत खूबसूरत थी और रेट भी बहुत मुनासिब थे। अच्छा, आप जब भी शॉपिंग पे जाएं तो आप डायरेक्ट कुछ भी ना ख़रीदें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप शुरू में कुछ ख़रीद लेते हैं और अगली दुकान पे आप जाते हैं तो आपको लगता है नहीं ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा बेस्ट था, या ये वाला डिज़ाइन जो है ज़्यादा मैचिंग था मेरी बाकी सामान के साथ, तो या रेट अगली दुकान पे थोड़ा ज़्यादा मुनासिब होता है। तो हमने भी इस तरह से चेक किया था, काफ़ी 8-10 दुकानें 12 दुकानें हम घूमे तो ये दुकान हमें मुनासिब लगी। आजकल सामान जो है मेनली बाज़ार में वो या चाइना का अवेलेबल है और या पाकिस्तान का अपना सामान जो मेड इन पाकिस्तान बन रहा है, और या ईरान से बहुत सामान आ रहा है। तो ये जो आपको कोई भी अगर जर्मनी और फ्रांस का बता के बेचेगा उसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। जनरली फ़्रांस का सामान आजकल बहुत कम आ रहा है और वो हर दुकान पे अवेलेबल भी नहीं होता है, तो आपने देख के लेना है। हर तरह का सामान इस बाइक के पास पड़ा हुआ था और उसके रेट भी काफ़ी मुनासिब थे। जो प्लास्टिक के डिनर सेट थे, कटिंग बोर्ड्स थे, या शीशे के डिनर सेट्स थे, या टी सेट्स थे, या छुरियों के सेट थे, मतलब एक से एक क्लास की चीज़ें बाइक के पास पड़ी हुई थी, ट्रे वगैरह, और रेट भी काफ़ी मुनासिब थे। लेकिन फिर भी ये लोग बारगेनिंग बहुत करते हैं, आपने फिर भी ध्यान रखना है। कभी कभी ये 100 की चीज़ 200 में भी बनाते हैं, बताते हैं मार्केट में। तो बाउल्स वगैरह भी मुख्तलिफ़ किस्म के पड़े हुए थे और मतलब आपने अच्छी तरह से मार्केट में घूम के और चेक करके चीज़ें लेनी है। और कभी कभी कुछ चीज़ें देखने में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन इस्तेमाल में वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आप ले रहे हैं वो इस्तेमाल में भी सही हो। स्टील के मुख्तलिफ़ तरह के टिफ़न्स और चाइना या केतली आप कह लें, और इन भाई के पास मुझे वो जिसको चिराग बोलते हैं या लालटेन बोलते हैं वो भी नज़र आया, मिट्टी के तेल वाला, या आम ज़ुबान में जिसको गासलेट बोलते हैं। लोटे भी इधर पड़े हुए थे और ये फ्राई पैन आप देख रहे हैं जो डबल साइडेड है, उसके लिए बारबेक्यू के लिए यूज़ होता है। तो स्टील के मुख्तलिफ़ ट्रेज़, प्लेटें वगैरह, काफ़ी तरह के सामान इन भाई के पास। दुकान इतनी भरी हुई थी कि फुटेज लेने के लिए 1-2 कदम पीछे भी नहीं हट सकते थे, बहुत भरी हुई थी। ये नॉन स्टिक आइटम का स्टफ़ पड़ा हुआ है और हॉट पॉट्स पड़े हुए हैं, कूलर्स पड़े हुए हैं, थर्मास पड़े हुए हैं। भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी की पूरी दुकान इतनी भरी हुई थी कि आप एक चीज़ उठाने लगते थे बाकी चीज़ें नीचे गिरने लगती थी। तो बहुत एहतियात हम कर रहे थे और जगह भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी सी जगह ज़्यादा होती
2 قدم پیچھے سے جو ہے وہ فوٹیج بہت اچھی آتی، تو جگہ نہیں تھی، اور مختلف طرح کے چیزیں، یہ شیشے کے گلاس سے، اور مسالہ جات کے لیے جو ڈبے آتے ہیں، دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے، اور قرآن شریف کے جو ریل وہ موجود ہیں، اور فینسی چیزیں کافی، ٹیبل پہ ویسے بھی رکھنے کے لیے فینسی چیزیں، یا یہ باؤلز کا سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی سیٹ آپ دیکھ لیں، مگز دیکھ لیں، ترماز دیکھ لیں، اور یہ چمچ وغیرہ دیکھ لیں، ہر چیز۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ نے 2-3 دکانیں کم سے کم دیکھنے کے بعد جو ہے کوئی چیز خریدنی ہے، کیونکہ ڈیزائن اور ریٹس کا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ آپ کو، ہر بندہ آپ کو ایک چیز تو یہ چیز بولے گا کہ میری چیز بیسٹ ہے اور میری چیز اصلی ہے، آپ نے خود چیک کرنا ہے۔ اور اس طرح کے ٹرسٹ جو ہے وہ آج کل ہر دکاندار یہی بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری چیز جو ہے وہ بیسٹ ہے، اور میں دھوکہ کسی کو نہیں دیتا ہوں، اور میرا ریٹ جو ہے وہ صحیح ہے، اور میری چیز جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے، مطلب یہ کافی دیر تک چلے گی، دیر پا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے حساب سے لینا ہے، اور کم سے کم 3-4 دکانیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے خریداری کرنی ہے۔ تو یہ ڈسٹ بنز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے گلاسز پڑے ہوئے ہیں، اور ترماز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ باؤل آپ کو کسٹرڈ باؤل اور دوسرے فروٹ چاٹ باؤل وغیرہ، یہ ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ کا کومبو پڑا ہوا ہے، دونوں سیٹ ہیں۔ اور یہ ایک طرف سے اس کا ڈیزائن کا سٹائل ایک تھا، اور دوسرے اینگل سے دیکھنے پر اس کا سٹائل دوسرا تھا۔ یہ باؤل پڑے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی چیز کے لیے باؤل سیٹ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسالے کے لیے جو سیٹ یوز ہوتے ہیں، یہ آپ ڈرائی فروٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سبزی کٹر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ٹفنز پڑے ہوئے ہیں، اور مختلف چیزیں۔ یہ قرآن شریف کے کیس آپ کو نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت کیس تھے قرآن شریف کے۔ تو ایک سے ایک بہترین چیز بھائی کے پاس پڑا ہوا تھا، اور ریٹ بھی مناسب تھے، تو ضرور اگر آپ بازار جائیں تو اس دکان کی وزٹ کریں۔ اچھا، یہ سوپ سیٹ جو ہے یہ سٹینڈ کے ساتھ تھا، اور بہت ہی خوبصورت سیٹ تھا، اور ساتھ میں آپ کو بلو کلر کی کیتلی نظر آ رہی ہوگی، یہ ٹی سیٹ تھا، اور بہت ہی خوبصورت سیٹ تھا یہ بھی۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا لیا، میں نے بھی بہت پیسے برباد کیے، اور میری ویڈیوز میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہاں پہ کچھ چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، آپ کا دل کرے گا سب پیک کروایا جائے۔ اس ڈنر اور ٹی سیٹ کومبو سیٹ پہ جو ہے وہ پھول اوپر بنے ہوئے تھے، بہت خوبصورت ڈیزائن تھا۔ کپ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف طرح کے کپ اور گلاسز۔ یہ بائی کی دکان کی ایک تصویر ہے جو روڈ سے لی ہے ہم نے، اور مین بازار میں ہے بالکل یہ دکان، تو بہت ایزی ایکسیس ہے اس کے لیے، اور مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا چھوڑ دوں اور کیا خرید لوں۔ اور یہ لاسٹ میں کچھ مختلف ڈیزائنز کے فوٹوز ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ والا ڈیزائن تو مجھے بہت ہی یونیک اور بہترین اور خوبصورت لگا، اور کومبو سیٹ ہے یہ، ڈنر سیٹ بھی ہے اور ٹی سیٹ بھی ہے، کومبو سیٹ ہے یہ۔ اور ان کی لائٹنگ بھی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ کو معمولی چیز بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور آج کل اکثر یہ کومبو سیٹس یوز ہو رہے ہیں۔ ڈیفرنٹ سٹائل کی ترماز اور خوبصورت کیتلیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی اسپیشل مہمانوں کے لیے اسپیشل چیزیں، خوبصورت ٹی سیٹ، شوگر پورٹس، نمکدانی، ایک ایک چیز بھری پڑی تھی۔ یہ بھی عجیب قسم کی ترموز تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کس طرح کے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔